انداز اللہ دی قسم ہے ہلے آندے نے نبی دی تعریف نہیں بیان کر دے سبحان اللہ ہن میں دعوت دینا وا اپنے محترم بھائی یاسر اکبر صاحب نو ماشاءاللہ وہ بھی بڑی بے چینی دے نال بیٹھے سی ماشاءاللہ میرے بزرگ قاری قرآن قاری رضا اللہ صابر صاحب انہاں دی محبت ہے اللہ دی قسم بڑا پیار کرتے بہت زیادہ ہر بندہ پیار کرتا پر یہ بھی بزرگ بڑا پیار کرتے ہیں پر جیڑا بزرگاں کو دین ملتا ہے نا وہ کسے کسے کو بھی ہیں تے ہن میں دعوت دینا وا حافظ محمد یاسر اکبر صاحب قاری رضا اللہ صابر انہاں دے شاگرد صاحب الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون کلمہ انج پڑھیندا یار کلمہ انج پڑھیندا یار نالاں بے ٹکرا مار کلمہ انج پڑھیندا یار ابو بکر نے کلمہ پڑھیا ابو بکر نے کلمہ پڑھیا مال سارا نبی اگے تریا او آیا کر بوکر مار کلمہ انج پڑھیندا یار فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا آکے وچ بیت اللہ دے وڑیا انہیں بھائی ایسی للکار کلمہ انج پڑھیندا یار کلمہ انج پڑھیندا یار عثمان غنی نے کلمہ پڑھیا رضی اللہ تعالی عثمان غنی نے کلمہ پڑھیا مال سارا نبی اگے تریا وہ بن گیا غنی دا سردار کلمہ انج پڑھیندا یار کلمہ انج پڑھیندا یار علی پاک نے کلمہ پڑھیا علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھیا
شیر آ کے میدان دے وچ وڑیا شیر آ کے میدان دے وچ وڑیا او بن گیا شیر جرار کلمہ اے چپڑے اندہ یار کلمہ اے چپڑے اندہ یار علامہ غسان نے کلمہ پڑھیا رحمت اللہ علیہ علامہ غسان نے کلمہ پڑھیا آکے وچ سیاست دے وڑیا دیتی حکومت دی مت مار کلمہ اے چپڑے اندہ یار کلمہ اے چپڑے اندہ یار قاری رسا اللہ صابر نے کلمہ پڑھیا مولانا نعیم محمد نے کلمہ پڑھیا عبدالعظیم نے کلمہ پڑھیا آکے وچ گجمت مسجد وچ وڑیا تے وے پیا نظم دی چھنکار کلمہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک واسط درود و سلام امام کل ختم الرسول انسانیت معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما میرے تواڈے دلان دی بہار جناب محمد گرج کے ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائق احترام دلائق میری ماں اور بہنوں میں دعا گو حاجی ملک افضل صاحب اور دیگر انہ دے رفقا اللہ پاک انہ دیا محنتاں اپنی بارگاہ الہی اندر قبول فرمائے میرا تو قبل تسی مولانا ابو بکر عارف صاحب دا خطاب سنیا مولانا عبدالرحمن ربانی صاحب دا خطاب سنیا اور مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب دیا نعتہ نظمہ سنیا مولانا نعیم محمدی صاحب نے سنیا اللہ پاک انہ کو لو اپنے دین دے بہترین کم لے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے میرے تو بعد انشاءاللہ استاد محترم قاری رضا اللہ صابر صاحب جنہ دی طرد اندر الحمدللہ اللہ پاک نے میرے کو قرآن پڑھائے الحمدللہ قاری صاحب آج خود اصل آواز تو انہوں رب دے قرآن دی سنان گے اگے میرے کو سن دے آج میں تو آڈے کو قاری صاحب نو لے کے آیا اللہ پاک بزرگان دی زندگی دراز فرمائے حضرات سب تو پہلے میں سنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان تو آڈے تک پہنچانا چاہنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اندر گوڑے پھڑ کے بیٹھن تو حضور علیہ السلام نے منع فرمائے اور دوسری بات اللہ دی رحمت شامل حال ہوئی اللہ نے اگر توفیق دیتی اللہ پاک دی رحمت دینال آج میں بھی تو آنو قرآن دیا لڑیاں لا کے وخو دیا کہو انشاءاللہ قاری صاحب انشاءاللہ سیرت ابراہیم دے بیان فرمان گے ملک افضل صاحب دی فرمائش تے اور میں انشاءاللہ تو آنو آج عظمت صحابہ سنانی ہے آج میرا پیغام خالی پاکستان اندر نہیں رہے گا خالی جناب والا پاکی چنگی امر صدو اندر نہیں رہے گا آج میں اونا ظالمہ تک پیغام پہنچانا چاہنا ایران اندر میرا پیغام پہنچے گا جڑے صحابہ دیاں گستاخیاں کر دینے انشاءاللہ رب دا قرآن سنا کے اونا دے عقیدے درست کرانگا کہو انشاءاللہ حضرات مسلک اہل حدیث اسی لوگ اپنے آپنو اہل حدیث کہنا لے وہابی کہنا لے اسی آنے ساڑا عمل او عمل ہے جڑا نبی دے صحابیاں دا عمل سی
साडा वो अमल है जड़ा नबी दे सहाबा दा अमल की सी सहाबा दा अमल ऐसी आई यकूलू समिअना व अताना असी सुन लिया सोने नबी जी असी मन के भी वखा छड़े ते आज दा अहले हदीस इंशाअल्लाह जो सहाबा 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 एक रब दे दर ते झुकण वाले सहाबा सजदा करन वाले सहाबा क़याम करन वाले सहाबा रुकू करन वाले सहाबा एक रब दी तौहीद दा फलेरा लहरान वाले सहाबा सूलियां ते टंग के भी अहद अहद कहन वाले सहाबा तत्तियां रेतां ते लेट के भी कुल हु अल्लाह दे तराने कहन वाले सहाबा भुखे रह के भी मेरे पैगंबर नु गल्लां लान वाले सहाबा अपने माल कुर्बान करन वाले कोई रूम चो आए आओ आओ जरा तवज्जो फरमाओ सहाबा मेरे पैगंबर तो माल कुर्बान करन वाले हत्ता कि अपने बदन तो कपड़े लुहा देन वाले सहाबा सहाबा ओ सहाबा ने मेरे पैगंबर तो अपनियां जाना कुर्बान करन वाले ओए मैं जानदा ही सिद्दीक नु जानदा ही मैं जानदा ही फारूक नु जानदा ही मैं जानदा ही उस्मान गनी नु जानदा वा मैं जानना वा अलीउल मुर्तज़ा नु जानना वा मैं जानना तला सईद नु जानना वा रब्बे जुल जलाल दी कसम है अहले हदीस जानदा है मेरे पैगंबर दे ढेर लग सहाबा सहाबियात नु जानदा है सुन मैं अमल ओ करना वा जो सहाबा ने कीता होए रब्बे काबा दी कसम है जेड़ा सहाबा दा गुस्ताख है ओ भी सर तन तो जुदा है जेड़ा मुस्तफा दी गुस्ताखी करेगा रब्बे जुल जलाल दी कसम है ओ दा सर भी तन तो जुदा कर दिता आओ जरा रब दा कुरान सियाबी कहंदे किनू ने सियाबी ओनू आंदे ने जिन्हें बिदारी दी हालत अंदर और ईमान दी हालत अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा देखिया होए फिर अल्लाह पाक ने मुकाम की अता फरमाया मेरे नबी दी जुबान चो निकलिया फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिन नार फरमाया ओ मेरे नबी दे यार ने सारे ते मैं जहन्नम दी आग ओंजी हराम कर छड़िए कौन नबी दे यार आओ कुरानी पढ़ी जाइए पहला सपारा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून फरमाया ए कोई लोग ने जेड़े हदायत याफ्ता ने नौजवानों मुसलमानों पाक नबी दे गुलामों आ रब दा कुरान नबी दे यारां दी शान बयान करया फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम इन्हां नू हदायत देन वाला खुद रब रहमान अच्छा रब्बा सोनिया इन्हां दी होर की शान है फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून
فرمایا اے کوئی لوگ نے جڑے کامیاب ہو گئے، اے کوئی لوگ نے جڑے کامیاب ہو گئے، اے کوئی لوگ نے جڑے فلاح پا گئے۔ اوے لاہوریوں آؤ رب دا قرآن پڑھانا، کتے فرمایا اولئک ہم الراشدون۔ آؤ ذرا توجہ فرما لینا، فرمایا اے نبی تے یار نے سارے میں سارے دی رہنمائی کر چھڑی، ربا سونے کھتر رہنمائی کی تھی انہا، فرمایا حق پہ چانن والے باطل نو پہ جان والے، اوے حق پہ چانن والے تے میرے سونے تو جانا لٹان والے نے۔ آؤ ذرا توجہ فرما لینا، کتے فرمایا اولئک ہم الصادقون۔ فرمایا میرے نبی دے یار سارے سچے نے، کتے صدیق سچا، کتے فاروق سچا، کتے طلحہ صحیح سچا۔ اوے آج کوئی ظالم بھونک دائے تے بھونکی چاوے، یار ازیاں نے جنہوں قرآن سچا کہوے، جنہوں قرآن سچا کہوے، جنہوں سونے نبی دی زبان سچی کہوے، جنہوں خود رب رحمان سچا کہوے، آج کالا بھونک دائے تے بھونکی چاوے، کالے دل والا بھونک دائے تے بھونکی چاوے، کالے لباس والا بھونک دائے تے بھونکی چاوے۔ اسی مننے آیا رب نو مننے آیا مصطفیٰ نو مننے آیا صلی اللہ سارے کو صلی اللہ۔ آؤ ذرا رب دا قرآن پڑھا، کتے نبی دے یاراں دی گل ہو رہی، اولئک حزب اللہ۔ اے سارے دے سارے میرے رب دے فوجی نے، سارے دے سارے میرے رب دے سپاہی نے، سارے دے سارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اینا تے رب راضی ہو گیا۔ آؤ ذرا قرآن سن دے چھایا جے، کتے فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا۔ اے سارے دے سارے حق والے تے سچے نے۔ اوے ویرو صحابہ دی گستاخی نہیں کرنی، انہاں نال پیار کرنا ہے، مال قربان کرنا ہے صحابہ تو کرنا ہے، جان قربان کرنی ہے صحابہ تو کرنی ہے، اپنی جائیداد قربان کرنی ہے صحابہ تو کرنی ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرما لینا، میرے پیغمبر دے کیاری، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا نے اعلان کر چھڑیا، نوی نوی شادی ہوئی، نوی نوی شادی ہوئی، میرے پیغمبر دے یار کڑے آلہ نے نوی نوی شادی کروائی۔ ادھرو حکم آ گیا رب دا قرآن سن دے جاؤ، فرمایا سنو قرآن، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ ادھرو حکم آ گیا سونے جہاد واسطے نکلونا، میرے آقا نے اعلان کر دیتا، او میرے یارو
जिहाद वास्ते निकला, इन्हें रात अपनी बीवी ते कोल ही गुजारी है ना, गुसल नहीं कीता, गुसल नहीं कीता, लेकिन नबी ते इशारे ते अपनी जान कुर्बान कर छड़ी है। नबी पाक दे इशारे ते अपनी बीवी दी परवाह कोई नहीं कीती, नबी पाक दे इशारे ते अपनी जनाबे वाला मां दी परवाह कोई नहीं कीती, नबी पाक दे इशारे ते अपने बाप दी परवाह कोई नहीं कीती, ते ए मन के वखा छड़िया आई यकूलो समिअना व अताना। इधरों हुक्म आया, तू सारे दिन इन्हां दे की रोजा रखिया। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, उलमा नाल भी प्यार करया करो, मेरे उस्ताद नाल लाजमी प्यार करना सामने। मैं नहीं तुहानू कहंदा मैनू दियो ना दियो कोई मसला नहीं। आओ जरा रब दा कुरान पढ़िए, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद नबी दे यार ने जनाबे वाला कोई परवाह की नहीं, नबी दा यार निकल पिया, लड़दा 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 शहीद हो गया, शहीद हो गया। ए ऐसा नबी दी गल ते अमल करन दी वजह करके ए ऐसा नबी दा यारी जिन्नू जन्नतियां हूरां गुसल देन आ गईयां। सोने आज भी तू अगर सियापा नाल प्यार करेगा, बल्कि मैं ते कहा करना ओए मसल के आले हदीस छेड़ा ए सिहाबा दी अजमत दा फलेरा ले आरामदा। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ए कौन अब्दुर्रहमान बिन औफ है? ए मालदार अब्दुर्रहमान बिन औफ है। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, मेरे पैगंबर दा सखी अब्दुर्रहमान बिन औफ है। कौन अब्दुर्रहमान बिन औफ है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ए मेरे पैगंबर दा यारी अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ओ रज़ी अल्लाह, जेड़े अम्मे नू अम्मा मानदे ने ओ कहन रज़ी अल्लाह, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ओए की शान दसा मियां शादा, ओए की शान दसा मियां शादा, ओ चिती शान दे विच कुरान आया, ओ जिते दर कदस ते चल चल के जिबरील विक्रम सलाम आया। आओ जरा आखिरी गल कर जावा, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने मैं नबी पाक दी जुबान चो सुनिया, कल कयामत दा दिन होएगा, मेरा यार अब्दुर्रहमान आएगा, अब्दुर्रहमान डारी मार के रब दे जन्नत टुर जाएगा। फिर किन्ना सखी है अब्दुर्रहमान बिन औफ, एक इन्हां दा जनाब ऊंट समान दा लदया मुल्के शाम चौक निकल रहा है, ए मदीने एक ऊंट वड़िया। जदों नबी दा एक फरमान सुनिया, एक फरमान सुनिया, समान दा लदया ऊंट सारा गरीबां दर तकसीम कर छड़िया। ए मेरे पैगंबर दे यार ने जिन्ना अपनिया जाना कुर्बान कीतियां, माल कुर्बान कर छड़े। आओ जरा आखिरी गल सुना देवा, रब दे कुरान दी गल सुनिया जे मैं बिलाल नू वेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ओ जिन्ना मर्जी जुल्म कमाल भावे पल दिया अग तिल टाल, मैं कलमा नहीं छड़ना। आओ जरा तवज्जो फरमाना, बिलाल नू सालम
فرمایا کہندا او چھڈ کلمہ چھڈ کلمہ بلال آندا جان جاندی ہے تے چلی جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے ایمان ساڈا ایمان ڈول جاندا ہے مسجد چو جتی چکی جائے اسی اگلی نماز ہی کوئی نہیں پڑھنا ہوندے لیکن صحابہ نے جاناں دے نذرانے پیش کیتے اللہ دی رحمت دینا آج بھی اگر لوڑ پہ گئی میرے پیغمبر دی شان اندر جے کوئی خستاخی کرے گا آج ساڑیاں جانہ دی اگر لوڑ پہ گئی اپنی جان بھی دے مانگے اپنا مال بھی دے مانگے اپنے مائی باپ بھی دے مانگے اسی ثابت کرانگے لا یومنو احدکم حتی اکون احبا الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اسی ہر چیز نبی تو قربان کر چھڑا گے آؤ ذرا توجہ فرما لینا ذرا گج کے میرے نبی تے درود پڑھنا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون میرے پیغمبر نے جنہ دے بارے کے صحابے دل نے گل کی تھی نا صورت جوانو سونی صورت جوانو سونی سیرت قرآن لوگوں فلکو فرشتے آوا فلکو ملائکہ آوا بان کے دربان لوگوں آمینہ دا بیٹا والی موڑے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو شان پالی جس تے درود پڑھ دا خود رب رحمان لوگو صورت جوانو سونی سیرت قرآن لوگو جابر دی ہنڈی ویچو امج میں رچاون والا سنو وابی وادے پیر دی شان ایمیں لوگ کہندے نے تسی بے پیرے ہو آتے نو میں آپ دا پیر وخاوا ذرا توجہ کرینا جابر دی ہانڈی ویچو مجھ میں رجاون والا ترازو تٹائے میں آوے امت بخشاون والا ترازو تٹائے میں آوے اے امت بخشاون والا اے صدیق فاروق لیلہ صدیق دے دشمن جڑے نے اونا تک میرا پیغام پہنچا دے وہ اے ظالمہ جو اندائی کر لے صدیق دا مول میرا رب پائے گا صدیق دا مول میرا رب پائے گا فاروق دا مول میرا رب پائے گا صدیق فاروق لیلہ ونڈن گے جام لوگوں صورت جوانو سونی سیرت قرآن لوگوں جو کچھ بیان ہویا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میں ان دعوت خطاب دینا میرے استاد محترم قاری رضا اللہ صابر صاحب دل کھول کے پیار کرنے سبحان اللہ الحمدللہ میں خطاب واسطے دعوت دینا قاری رضا اللہ